Insemmilkom nagħtikom merħba għall-programm News.Mt. Aktar kmieni din il-ġimgħa id-dinja fakret il-jum kontra l-AIDS. Il-kollega tagħna Paula Cauchi stħarġet dwar l-HIV f'pajjiżna. Stħarġet ukoll dwar ir-rwol tal-Geo Clinic, klinika fih dan l-Isptar Mater Dei. Naturalment ma jonqsux ukoll pariri sewja. Insegwu. Il-bidu ta' Deċembru jfisser ukoll il-jum kontra il-marda tal-AIDS. Marda kiefra li wassal għaliha il-virus magħruf bħala HIV. Mhux kull min għandu l-HIV għandu l-AIDS, iżda kull min għandu l-AIDS huwa infettat bil-virus tal-HIV. Madwar id-dinja hawn kważi 37 miljun persuna jgħixu bl-AIDS jew l-HIV. B'żewġ miljuni u 600,000 ikunu tfal li kienu infettati fit-tqala tommhom, it-twelid jew waqt il-perjodu ta' breastfeeding. Meta wieħed iħares lejn iċ-ċifri f'pajjiżna jaf iserraħ moħħu. Mill-miljuni ta' każi madwar id-dinja, f'Malta għandna biss ftit għexieren. Iżda l-esperti jsostnu li meta wieħed iqabbel in-numru ta' każijiet mal-popolazzjoni, dawn il-ftit għexieren jikkorrispondu għal ċifri medji f'pajjiżi oħra żviluppati. B'hekk Malta m'għandix il-lussu li tgħid li qiegħda aħjar minn ħaddieħor. Għar minn hekk kienet irreġistrata żieda. Skont dettalji li ngħataw fil-Parlament jirriżulta li minn Jannar sa Novembru 2015 kienu rreġistrati 60 każ ġdid ta' HIV. Is-sena li għaddiet kien hemm 43 persuna li rriżultaw pożittiv għall-HIV, filwaqt li fl-2013 il-figura kienet inqas ferm b'37 pazjent ġdid. Dawn l-aħħar 9 snin l-inqas sena li fiha kien hemm persuni li nstabu li kienu pożittivi għat-test tal-HIV kienet l-2007 b'20 każ ġdid biss. Il-figura minn dak iż-żmien l-hawn komplet tiżdied ftit kull sena sa ma laħqet il-quċċata din is-sena. Imorru ftit lura u nistaqsu minn fejn ġiet din il-marda trasmessa sesswalment, għalkemm mhux l-unika. Ix-xjenzati identifikaw tip ta' xadina fl-Afrika tal-Punent bħala is-sors tal-infezzjoni tal-HIV fin-nies. Jemmnu li din l-infezzjoni għadiet lil bniedem meta n-nies kienu jikkaċċjaw dan it-tip ta' annimal biex jiklu l-laħam tiegħu u għalhekk ġew f'kuntatt ma' demm infettat. L-ewwel li beda jinferex il-virus kien fl-Afrika biex eventwalment spiċċa madwar id-dinja kollha. Bl-ewwel rapport tal-marda fl-Istati Uniti jkun fis-snin 70. Ma' snin kien hemm bidliet fil-mod kif din l-infezzjoni ħallet impatt fuq is-soċjetà. Fil-fatt skont il-konsulenta tal-Geo Clinic tal-Isptar Mater Dei Valeska Padovese, iż-żgħażagħ m'għadhomx jibiżgħu mill-kunċett tal-marda daqskemm kienu fil-passat. B'hekk dan ukoll jista' jkun fattur għaż-żieda fil-każijiet irreġistrati f'pajjiżna. Is lack of awareness, because now HIV is a treatable condition and everybody knows that if you take your drugs and you are compliant to the treatment, you can even have a zero viral load. It means that you can control the infection and you don't develop AIDS, the condition of immunodeficiency. So people are not scared like in the past about HIV. L-esperti sostnu li wieħed għandu jażel ħajja sesswali li hija meqjusa bħala inqas riskjuża u jagħmel użu mill-kontraċettivi b'mod konsistenti u korrett. Dak li jkun għandu jnaqqas ukoll in-numru ta' persuni li jkollu relazzjoni magħhom fl-istess żmien, filwaqt li żewġ partijiet tal-koppja għandhom jagħmlu t-testijiet meħtieġa għall-STDs u mart ieħor. Min hu sesswalment attiv għandu jagħmel dan mill-inqas darba f'sena. Padovese sostni punt ieħor marbut mal-ħtieġa tat-testijiet. The fact they also don't think about that there is a mutual reinforcement of sexually transmitted infection and HIV. And having an STI can increase the chance, the risk of being infected from HIV.
And the other way around, it means that if you are HIV positive and you get syphilis or other sexually transmitted infection, you stimulate your immune system and your viral load increase dramatically. And so you risk a treatment failure also. Fil-preżent m'hemm l-ebda vaċċin li jipprevjeni infezzjoni tal-HIV jew iktar minn hekk jitratta darba l dejjem lil dawk li għandhom. Xjenzati minn madwar id-dinja qed jesperimentaw biex joħolqu dan, iżda s'issa l-unika trattament li jeżisti hija biex persuni bl-HIV ma jiggravawx u ma jiżviluppawx il-marda tal-AIDS. Il-konsulenta tinnota kif filwaqt li Malta toffri trattament li huwa effettiv, fis-suq deħlin trattamenti ġodda li bdew jintużaw minn pajjiżi oħra. Malta is still adopting a treatment which is not the first line, I mean the treatment that is given, for example, in UK. UK have other most expensive but and effective treatment, but with less side effect. Jeżisti wkoll trattament li jista' jingħata fl-ewwel 72 siegħa mill-kuntatt ma' persuna bl-HIV. There are people who accidentally are exposed to HIV or to a partner who can be positive to HIV, and they have to provide the treatment by themselves, or they have problem to find the treatment sometimes in Malta. So this is an important issue that we have to try to solve. Fid-daw li dan it-trattament jiswa 600 euro, hija sostniet li temmen li din għandha tingħata b'xejn kif isir f'pajjiżi oħra Ewropej bħall-Italja u l-Ingilterra. Il-konsulenta sostniet li lil mill-HIV għandha tingħata attenzjoni wkoll lill-STDs. Sexually transmitted infection like chlamydia or gonorrhea, which are much more common than HIV, they affect the reproductive health. So a teenager having chlamydia and not diagnosed, not treated, can develop complications, serious complications, and in 40% of cases this complication can end up in sterility, infertility. Dan il-mart, għal kontrarju ta' mart ieħor, m'għandux sintomi. Għaldaqstant reġgħet saħqet fuq l-importanza li wieħed jagħmel testijiet regolari qabel ma jkun tard wisq. Most of the sexually transmitted infections, including HIV, are asymptomatic. So unlikely there are no symptoms. I mean, sometimes HIV infection can be totally silent. So people should screen themselves, come for a check-up, or go to the general doctor also and ask for an HIV test. F'Malta s-servizz brabta mal-mart trasmess sesswalment jingħata minn Mater Dei. Il-Ġew Clinic tal-Isptar Mater Dei ma jagħmilx biss testijiet għal dawk li jaħsbu li huma milquta, iżda jaħdem ukoll biex infezzjoni bħal tal-HIV ma tinfirix. Most of our job is trying to find a partner of the people positive, not only HIV, also syphilis and gonorrhea and the other infection. So it's a big job, especially when you have a partner, I mean many casual partner, and sometimes difficult to trace because the contact is totally casual. Padovese li ħadmet f'diversi kliniċi madwar l-Ewropa saħqet li kollox ma kollox is-sistema Maltija preżenti hija tajba. We are working well. I mean, the system is well set up to control, to try to screen and control the spreading of this infection. And we work a lot in partnership with the public health department and with the infectious disease unit, also to trace the contact of our positive patients. The service is well set up, in my opinion, compared also to my previous experience, compared to what's happening in other countries, like in Italy, which is still not really well set up. Min jaf kemm il-darba tkellimna tul il-ġimgħati li għaddew dwar l-ammont ta' persuni li ġew Malta permezz tas summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni u anka iċ-ċogim. Iżda mhumiex biss dawn l-avvenimenti kbar li jiġbdu n-nies lejn pajjiżna. Hemm ukoll avvenimenti oħra bħal Festival tal-Barokk fil-Belt Valletta u anka il-Festival tal-Orgni. Avvenimenti li għalkemm fuq skala kemm xejn iżgħar iġibu ħafna nies lejn Malta, kif se naraw.
Pajjiżna umoni b'numru ta' knejjes u katedrali mill-isbaħ b'diversi orgnijiet bil-ħoss tagħhom jimlew dawn il-binjiet storiċi. Bl-eqdem orgni jinsab fl-oratorju tal-Katedral ta' San Ġwan li nġib Malta fl-1579. Biex jiċċelebra pajjiżna tella il-Malta International Organ Festival li jinsab fit-tmiemu. Dan b'16 il-kunċert, 11 f'Malta u 5 f'Għawdex, kif ukoll masterclasses dwar id-daq tal-orgni. Dan kollu b'organisti mill-Estonja, l-Italja, in-Netherlands, Malta u n-Norveġġja, b'artisti oħra mill-Estonja, mill-Metropolitan Opera ta' New York, kif ukoll Malta. Fosthom violinista, ċellist, trumbettist, baritonu u soprano, flimkien mal-Valletta Chamber Orchestra. Fost il-biċċiet mużikali rappreżentati insibu ħut ta' Mozart, Haydn, Handel, Rossini u kompożituri Russi. L-orgni matul iż-żminijiet il-kompożituri użawh f'diversi forum, kemm bħala solista, strument solista, kemm biex jakkumpanja strumenti, voċijiet, orkestri u anke korijiet. Il-festival beda fit-19 ta' Novembru b'konċert fil-Katedral Anglikan fil-Belt Valletta u jasal fit-tmiemu it-2-7 ta' Diċembru fl-istess katedral. Dan b'kunċert in G Major ta' Bach bis-sem ta' professjonisti minn Malta, Sqallija u r-Renju Unit. Fost il-persuni li dan il-festival jattira leħ hemm William Tonking li ġie mill-Ingilterra għal 3 ġimgħat propju biex isegwi dan il-festival. William u organistu wkoll u daq bosta mill-orgnijiet f'Malta. Jiġifieri filwaqt li jipprova jaħrab ftit it-temp Ingliż għandu mħabba kbira lejn l-istrument. It's something I'm very interested as I've played virtually all the organs on Malta, and I'm having a re-examination by the experts of how these Malta organs should be played. Staqsejnieh x'derlu mill-Festival Internazzjonali. It's been very good. The organists have been fine. I personally have never made any of their acquaintances beforehand, but they're very fine organists and they really show off the instruments. And also, as I previously stated, been well attended both by, I think, the Maltese people, especially the Maltese, and some of the holidaymakers. William ma kienx l-unika wieħed li ġie Malta għal dan il-festival. L-organizzazzjoni konfermaw li kienu diversi dawk li għal xijiem ġew pajjiżna biex isegwu xi kunċert jew tnejn. Fosthom għall-aħħar jiem u l-kunċert finali tas-7 ta' Diċembru fil-Katedral Anglikan, bis-sem organist Sqalli, baritonu Malti, surmast mir-Renju Unit u l-Valletta Chamber Orchestra li flimkien se jirrappreżentaw xogħol solo tal-orgni, orgni mal-vuċi u l-konċerto ta' Bach in G Major. Illum il-ħajja vera maġla u dak li jkun forsi jkun jixtieq jara servizz jew programm f'ħin komdu għalih. Kien għalhekk li aħna żilna l-intellaw kull programm imxandar sa issa fuq YouTube. Infakkarkom ukoll li l-Kamra tal-Aħbarijiet għandha paġna Facebook li kontinwament tkun aġġornata li tistgħu taċċessawha minn fejn tridu u fix-ħin tridu. Intant grazzi tal-li kontu magħna lejla nawguralkom tmiem il-ġimgħa mill-isbaħ.